Etiefo enanso bio mosomfo kwabena owo ahene champon ase patrampa metumi nyansan firi me mofrase opempamfo a metumi pempam soro de famu aseni enkunu makese amokuma kosa bempona na wode makofa mani enyame ya sanse befiri kumase amakum okani ba TV suni enanso mede abebuo ene ne nkyerase anase ho abakwasem kakra ebro medikan di biaba enanso mede de etosom yenu obrode bekasa patu ebro na ansa na no na meka wo se kon subscribe ya bo umodin so betumi subscribe e dia ma me afi so obetumi a share e dia ma onua na ono so ahwebi ana se ko comment button ho a no so no akọchara wadwen fefe se dia me ye no ani che ho ana se me chia e sanse di wo twasa no nim se na nchira chia ana so mani baji mu yi pa sanse adwen chire wo he eti se ni pa hwene e so obi ade so e fata na nim yo ene ba edi kan ya yebeka ho asem no mpempi no obi kura bisa se na abebu kura ne de bebu eye kasa e makasa ye de asem bo ne asada anwene ne fefefe asem wo se nke ka ne tenten no abebu ba mu e ma asem no to aso mu e makasa no so ne tie eye de twa asem so tia na obi be bisa se adentina mpempi bebre bu ba yese katwalite ye ba be sha bi buase ese kato eniti o se bakatate ye hu sa de ma no obi akasa ye na ya ye nso dae edi enti ene ye yesa atete sam kire se ye na na sante hina wo se tutu a wogi kan sikadwa kofi nana asante mayura se tutu a wogi kan opem so o se tutu asam ena meken ena ne mpanimfo tena ase no se no said ye be ya kasa betwachia ahimfi obia wura ahimfi obo sa pampanim fie no wura nti no ohia obi a obetumi ebu pepa na obi wura di fie a wo sa ampa otumfo fie ena wabai wei ena bedwafo no bi de ba se nana minim papa bi e frɛ no kwakwa misa ewo atebubu nti ye baya akayen konkofa sa papa yi ne ye mfa no mara enti ye nana otumfo osetutu opem so a wodi kan eswan ma ye de koto ate ewu hinenim ti sani pa no so na woni ate ewu kuro no owu kuro bi a ye frɛ wose abase ti nana nso eswan e ma bofo e kwa abase ho no ene koto ye wura kwakwa misa anim se otumfo osetutu so ohia no so kaku mu kakra na nyame ye na dom okukopie kumase so koduru nana osetutu ahimfie eye manhia no bisa no kwanso mane bo na mane se eye nkra nana enam nana atembu hene so e ma ne beka ne nsa no eninti ena odi abeduru kumase nana no osetutu se ampa kwaku se wabade a de mate afa wo ni nti we de ye bibi kakra bi enhwe yihu se ampa wudum behu ose nananom pepa mocho adaroma obi akata nani nananom nyina akata o mani ti nananom ti o mani no bisa nananom se nanam pamocho ukata wani hunu de nana we ya ose manhunu hwe nana so masisi wa hunu hwe nana penten so se wa hunu hwe opem so na nkasa so se wa hunu hwe ose nananom no kra na maka no ose mokata mani manhunu hwe e kire se ye na ya ye nso dae so kwaku na pese o kire se o se ye na ya ye nso dae kire se asem ma ya ebebie no wo se yebuo sansa asem ebeba no e na kire ba wo se yebu se asem bia man nana ebebe na mimu akwan be nkura na memfa so musa abe no asem aba no ana se fe na aba no eni yedi asem aba na yedi hu fene te nana asem bia no e da ba ma so sese ya mo ka ho asa no mabu hu be nti se de asem ma ya ye mu hu be no sa ne ye na ya ye nso dae enu nti na mana be ya bebu hu aba kwasem se ye ba bebu ba ye se katwanite ana ye kakasa se ye na ya ye nso dae no ase kire ni
abebu etoso mienu yesi kokofu borobo se wunu animu a ye momma atiefo anya nokresa ye nkase kokofu borobo se wunu animu a ye momma da bi enye se wunu animu a ese kokofu borobo se wunni animu a ye momma sanse kokofu tim no ana kokofu borobo ku no enye sabe abusuafo na ebo ye nti ese wunu ye wom ansana ya ba ma ene ko bi a momma ne yonko sanse amanfrafo na bi o ma be hia o ma ye tim no anase borobo ku no na tetano se de ye nyina anim no aso obi kura bobor ekosoro sora na me bo mu se ye no abobor no ko wiem no ba ne bor abai o abai fo kwanso ti no bi timi bobor na koduru center half na wasan dia sign na chi apa se bi kura no de amakipa ana o de amaninu ya tetano kokofu bor de na ntisa ye bokọ ya ni mu nko a ti ansa na obi babo ama ono na wo animu ti se woni animu a kokofu bor dabi ye momo abibu a etoso biensa esi efie bia mensa wo dabi enye fie bia mensa wo enye fie bia mensem ewo efie bia mensem wo abebu no sa mensem a ye kai no eye mensem na ensan nyina ho ma mensem se sabe akaka bensem ana obi a odi sabe ntiritra sam ko a na ubehu obi sabio sabi mprediasa o ye kowensani awo tena wonsa won so ba hu sa wo so fie bi ho ubehu no asumasi wo si we de wate sei na wo tena wonsa won so wo so fie ebi wo ho saa nti wo de wo fie bi se sabio o mo ye nkwasiafo nti wo kwa no akwa ko bu wo nkwasia no e bia sabi wo so fie wo ho wo gimi sane sai nipa no utu fia ese wonko obi afo mu da wo so wonkwan ni kuyafo wonko obi afo mu da no wo ho nsamra ne se wonkwan ni kuyafo na bo nkoduro obi afo mu a wo ho sese wo no wafo na wo wa ya ode bo ho nsamra ne no e obi so mfichifo nti de ma wo fro ho se bema de ma wo bo ho se wo de okukoduru anase wo di akaka bensem no wo be wura fi fufuru no bo se nipa bi so wo a wo ye de wo kire wo sansa abusuya da ho no nyina ntumi nya suban ba akoda nti se di obia tie bia no ebi wo obia fie nti na se fie bia mensem ewo ebi o yese de woni sasabonsam obi woni sasabonsam atwem pana wo no kaso obi si mu tie si wa ye ni na chenye ipa no woni sasabonsam atwem pana awo sani ba no kaso obi si motia esi wa yenye na chinye sabe we e wa bepo bebre ne se obi a wawe dawuro no okaso obawe na ba yenye na chinye ana obi a wawe koto kuku koto na chi abena no so okaso obawe kora yenye na chinye esanse koto chi abena no ne din din se din a entokora abo a efre ne se sasabonsam ni mu ohu yie na mpo motie mpo soro sasabonsam eti sasabonsam no wono motie suro no sasabonsam na motie suro no nipa bi atumi ne sasabonsam na twempana ma awo mpa abam se sai nipa na ka so obesi motie si wa enyi na chinye emfa mara e dada setena we obi a waye mrahye badwani anase member of parliament ya equality aka se MP se sai nipa no ka se obesta the assemblyman awe ni a echinyeje bi wo mana da bi sase level anase mpempen so a wode ne kwa akogina no watara de eche ho nti obi a wawie training college ana obi a wawie university so ono no ka se obetwere BEC so hwe no apaase a ya de ya nwamasem da bi da eti ebube we se de wona sasabonsam atwempana awoba no sai nipa no ka se obesi mu tiesi wa enye na chinye afenso ye obebi a yebu se obekuma abo atoromo wo dware sasandoro de ene jano anka wonante wo de kwaya ase edi enti ne yebu sabe abofo ya nananom abofo ye wo moa bi e wo kwaye mu a ye frɛ saa moa no sasaboa ebi ne abo bi ti sɛ sebo anase jata ebi ne wosono ebi ne ɛko wansan ene de ekeka ho nananom gidi sɛ saa moa we eye moa tumi bi anasunsun bi eti won so ya ode o manante e wo kwaye ase enti obi kura sun fidi a
ebu ha woye owa nyankoma de a wo se woye nti se okum aboa toromo a saa aboa na ebi ne toromo nti aboa okun ya frede se toromo no na nanom se woye sasaboa na se wono so o sasa ana se o sunsun ti se de nipa o sunsun no nti se obi ku nipa sabi o yese ti se odware sasaduro ne se yenim se nipa ne sasa betumi ache ye wadi awuo no nti okodware sasaduro dia sama no ntumi nyade enche no anye saa otoa obetumi abo bribri obetumi akasa basabasa ama bere bi kura dura mo no apae ma akasa esu esi ana benten me na miku no ya kwan ofa so oku no nyina no obi anche no so ho ade betu dwa sei ena torobo nso tie titite no so obi ku toromo a ana obi ku meko jata ne de keka ho a owi a ayisa ofre no yonko no mabofo nyina eba na amamre anasa amane yeso omoye no omoye ema na dware sasaduro se de be ya aboa na sasa enye den enha no na wa saaka no nyina so bofo no na wo ye de wo ba na bo saaka no tete no so de ye ha e de pesika ti se me ba be ku toro mo awie asanma to nsa afra bofo e wo pogu ho nyina ensa mo be no ne awie ne o mbedi ni nyina ho kada me so na sa me ba be ku toro mo no madware sasaduro no de me be ku toro mo no ma bo saaka no de ade na me nya toro mo e ma ne nante ne kwa ya ase enunti ena empanifo ebu saa ebe fenso ye wo bebi a ebu a ese se kokosechi okasa kire bone kirefo a binu nka ne buru ni kirefo no dabi kokosechi se okasa kire bone kirefo a ote nanso otere wa bebu bone kirefo eye aboa e frɛ ne se kosebo anase jata de madwen beko toro kronkromu kakra on se Daniel edene koto jata menum senka jata enche no nwe teteno na yimfo akese ni nyina ewo bisa otu amena oche aboabo ne bia sabi wotumi wi nipa nam ye de saamo na egu amena no nti obi adi boni a o se bua ne kumfo no obi adi boni ya o se yekoko bua se nipa no kumfo no edene koto saa amena no na se yede ne koma bone kirefo enti esansa na yedi nipa emma saamwa no ete wo munti no ye waye bone so ene ye ma aboa na kye no enti ne ye frɛ ne se bone kirefo enti ye ka bone kirefo a e kire osebo anase jata sansa saamwa nyina edi nipa nam ti ye sisa kokosachi e ka sa kire bone kirefo a ote enso ote na bebuo ene so ehun abakɔsɛm ne se Ejase bo ana ne maame wuye. Ne maame wuye no odeda ne maame kama. Enwumire duriye abusua ye krado. Se ye de mu no kwa musiye. Se bo sori ya wo se dabi ode ne maame de ono abekwa akosie na ade. Ompese obi abekobi. Tumi akasa timfo timwa panifo so woro ka wafa wabeti. Nti se bo so ne huhu nti obi atumi ankasa biu. Ampa se bo otam ne ma mi funu to de ko odi na ni kire sie kwan se de odi ne koto amana be mu odi ne koto amana be mu dansefo no wono a ade echi abusuya tenase ne nansa so abusuya tenase amamre kwan so nke tena ayi mu no so da eto so miensa no ne ya boda wuru ana se ye de nkrato ama abusuya ni nyina se obia mpensuo na onware nanso ejase body anya ne saa to wa no masusu a no de nani ahwesi ye kwan no akọ aba obra obi ani na chi eda to so nan saa to wa no masusu no de nani akyeresi ye kwan wa kusuwa no aba afa na ekọ na otwe amafu enwinwi na so obi esuro so obeka bo ne kyerefo asem we na kokose chi die oye takrabo nti wono die woni na wiem ye koso nyina kwan a bone kirefo anasa osebo ede de maami funu fa so nyina no kokose chi die woni na wiem ono so hwe ni nyina we na kokose chi ba ye na se no se bone kirefo ana osebo o maami wu ye mi hunu yo o de da no mi hunu o na mu so no so mi hunu ana ode so wa
saada no anwumre no a ena bɔ ne kyerefo anaasɛ ɔsebɔ ɛka sɛ abusuafo yi obia anko sese de ayie no yetu ayie no to obia anko na onkonko pensu bi enware esan sɛ kwan ofa so pagya ne maame wo huni ne maame wo yo huni ofa ne maame funu wo huni ɔde ne kɔ yesu wo huni dia wonim sɛ pete so ampa wɔ na wiem ti de o ye nyina no pete hunu enti na on pese pete be de ebeto aso enti de ɔkae no ɛma bɔ ne kyerefo hu sɛ pete hu ne kwan wɔ nam so nyina enti pete de anase kokɔsachi wanka de bɔ ne kyerefo ɛde ye de maame funu sanso wɔwe na de enso wanfa ntu dwa saa enso ɔbɔɔso no bɔ ne kyerefo na hu yi ɔte ase ɛwɔ abebu mu de sese kokɔsachi ɔkasa kyerɛ bɔ ne kyerefo a wɔte nanso wɔte no wɔ abebu mu aha ɛna mede abebu yi ebesi da foforo mede foforo ɛbɛba abeto amoso besi aka wo sɛ on subscribe ya pomodia sɛ obɛ subscribe dia ma Okaniba TV aha ɛna obenya amanyosem beresi mu no mede manu tum aha ɛna obenya atetesem ɛne akwakosem berese no mede no ba enche bia mahyɛmobɔ sɛ mede bono abakosem anasɛ bono history bɛba acha ho kakra enso oba wakɔ abiaye a wakyɛ no nyinaa no na osiesie no ho ye ade amani wura enche bebrem short movies so medamasi bebre